बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज 1 जुलाई है और इस वक्त जो आप मंज़र देख रहे हैं ये हतीम में जो लेडीज़ का जो टाइम है नफ़ल पढ़ने का सुबह 6 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक। और इस वक्त आप देख रहे हैं माशाल्लाह ग्रुप की शक्ल में बनाकर लेडीज़ को इस वक्त हतीम तक लेके आते हैं। माशाल्लाह काफ़ी तादाद से बहुत सारी माशाल्लाह लेडीज़ बैठी हुई हैं जो पीछे बारो बारी 5 मिनट का जो टाइम देते हैं नफ़ल पढ़ने का, वो सुबह के टाइम है 6 बजकर 10 बजे तक माशाल्लाह। और काफ़ी तादाद के साथ माशाल्लाह इस वक्त हतीम में नफ़ल पढ़ने के लिए माशाल्लाह लेडीज़ आई हुई हैं। अल्लाह पाक इनके नफ़ल पढ़ना और इनकी इबादत करना और इनके दिल में जो भी दुआ है, जो भी ख्वाहिशात है, जो भी नेक तमन्ना है, अल्लाह पाक इनकी अपनी बरगाह में कबूल फ़रमाए। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक और सालिह औलाद अता फ़रमाए। और इस वक्त जो भी मेरी बहनों ने जिसने भी कहा है कि हमारे लिए ख़ास दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब को नेक और साले बेटा अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनको नेक और साले बेटा अता फ़रमाए। वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने घर की और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक आप सबको इतनी दौलत ज़रूर अता करे कि आप भी ऐसे ही अल्लाह पाक के ख़ूबसूरत घर में आएँ और आप भी हतीम में आके नफ़ल पढ़ें। माशाल्लाह बहुत ही कमाल का मंज़र है, बहुत ही खूबसूरत और इस वक्त प्यारा मंज़र है। और इस वक्त जो सामने आप जो रुकने यमानी का भी मंज़र देख रहे हैं और हजर अस्वद का भी आपको मंज़र दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद। और उसके बाद आप सूरह रहमान की भी खूबसूरत तिलावत आवाज़ में ज़रूर सुनिएगा। वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही कमाल का मंज़र है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। मैं काफ़ी दिनों से मैं आपको ये ज़ियारत करवाना चाह रहा था, लेकिन अभी खैर मैं बहुत टाइम निकाल के मैंने कहा चलो आज आपको ये ज़ियारत ज़रूर करवाता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत सी प्यारी सी आवाज़ में आपने सूरह रहमान की तिलावत सुनी है और यकीनन आपने पूरे काबे का मुताफ का भी मंज़र आपने ज़रूर देखा होगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और हसीन मंज़र था। सुबहान अल्लाह, दिल को छू लेने वाला काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, देखूँ तो देखूँ जाऊँ बराबर। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा मंज़र। माशाल्लाह इस वक्त आपके सामने हतीम से नफल पार कर लेडीज़ इस वक्त दूसरी साइड से बाहर की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह जैसे आपने देखा कि एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ से माशाल्लाह ये नवाफिल अदा करके इस वक्त बाहर की तरफ जा रही हैं। अल्लाह पाक इनकी नमाज और इनकी इबादत और इनके नवाफिल जो पढ़े हैं, इन्होंने जो दुआएं की हैं, इन्होंने हतीम में बैठ कर आप सब भी ज़रूर बोलिएगा आमीन आमीन। और इंशाल्लाह आप भी ज़रूर आएंगे, दिल छोटा ना करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको ज़रूर बुलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा वल मग़फ़िरा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الحمد لله اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اهدنا في صراط المستقيم اللهم اهدنا في صراط المستقيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين يا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا الجلال والإكرام یا اللہ پاک، ہم نے تیرے خوبصورت گھر کی زیارت کی، سورہ رحمان کی خوبصورت تلاوت سنی، اور ماشاءاللہ ہم نے یا اللہ پاک حتیم میں جو نوافل پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا اللہ پاک ہم نے وہ بھی منظر دیکھا، اور ہم سب کے دل میں یہ آس بڑھ چکی ہوئی ہے اور یہ طرف بڑھ چکی ہوئی ہے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بھی جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے پیارے اللہ، ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ میرے پیارے اللہ تو رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ان اللہ خیر الرازقین ہے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک تیرے ذکر کی فرصت نہیں ملتی دنیا کے جمیلوں سے، میرے پیارے اللہ تو اپنی رحمت عطا فرما اور ان دنیا کے جمیلوں سے مجھے نکال کر اپنی محبت اور اپنی رحمت کے نیچے لے کے آ۔ میرے پیارے اللہ تو رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی تمام دعاؤں کو اور نیک خواہشات کو اور نیک تمناؤں کو میرے پیارے اللہ اپنی برخہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک اس وقت تیرے خوبصورت گھر کو دیکھ کر جس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے پیارے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی مت لوٹانا، ان کے ہاتھوں میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنا ہیں ان کے دل میں میرے پیارے اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو حج کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں عطا فرما، اور یا اللہ پاک ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما، اور جن بچے بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں میرے پیارے اللہ ان کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دے۔ میرے پیارے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کی زندگی میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں جو مشکلیں ہیں، جو الجھنیں ہیں میرے پیارے اللہ تو ان کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کی زندگی میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔